Ça commence avec toi. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons apprendre a former des adverbes en man. A formar adverbios terminados por man. Viene muy bien a la hora de explicar o de cambiar el sentido o modificar más bien el sentido del verbo que estás usando en una frase. Cuando dices el adjetivo lento o lenta, si quiero explicar que camino de manera lenta, puedes usar el adverbio lentamente. En francés será lo mismo. Si te sabes el adjetivo lent ou lente, el adverbio será lentement y podrás decir je marche lentement para decir camino lentamente. Pues vamos a ver cómo se forman. Ya verás, es muy fácil. C'est très facile. Il y a une règle générale et deux exceptions que nous allons présenter ici. La règle générale, c'est un adjectif, cualquier adjetivo, lo tienes que poner en femenino o femina y le añades man. Par exemple, l'adjectif grand, alto, lo pondrás en femenino grande y el adverbio será grandement. Silencieux, el femenino es silencieux, es silencieuse, silencieusement. Añades man al adjetivo en femenino. Triste, sabes que el adjetivo triste en masculino no cambia en femenino, ya que termina por una E. Lo único que tienes que hacer entonces es añadir man para decir tristemente. Comme tu peux voir donc, il est important de se souvenir du féminin des adjectifs. Lo más importante para saber formar un adverbio en man es acordarte de cómo formar el femenino de un adjetivo masculino. Después de la regla general, hay dos excepciones. Si l'adjectif termine par ANT, si el adjetivo termina por ANT, par exemple constant ou étonnant, constante ou sorprendente, vous allez devoir remplacer ANT par A2MENT. Tendréis que sustituir ANT por AWMENT. Constant deviendra donc constamment et étonnant, étonnamment. No hace falta forzar la pronunciación de la M, aunque se escribe doble. Si votre adjectif se termine par ENT, si l'adjetivo termina por ENT, par exemple récent, reciente, ou conscient, consciente, vous allez devoir remplacer ENT par E2M, ENT. Tendréis que sustituir ENT por EWMENT. Récent deviendra donc récemment et conscient deviendra consciemment. Cuidado en la pronunciación, aunque apunto una EWMENT, la primera E no se pronuncia E, se pronuncia A. No diremos récemment ou récemment, o consciemment o consciemment, se dirá récemment et consciemment. La misma prononciación que con los casos en ANT. Et pour terminer, attention à l'adjectif vrai, verdadero, qui, dans le cas de l'adverbe, deviendra vraiment. Sin E añadida, sin doble M, solamente M-E-N-T. Merci à toutes et tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ici dans les commentaires ou sur mon compte Instagram, @elprofedefrancés. Si tenéis preguntas, no dudéis en hacérmelas por aquí en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, @elprofedefrancés. Allez, à très bientôt ici ou en classe pour une prochaine leçon. Ciao!